dua ene ye de abobɔ ti say dustbin ya ene abaye ye plastic no ye tam na ye dua na ye de abobɔ ene ye dwunsogum dwunso de wa ye de konko asiso wo be ba be fa na do kwoti atugu wo do kwoti atudun ato konko no mu adwunso na wonim konko na de wo kwoti kwatum adwunso no enipa be se 150 ni nyina ye kwoti tom wo de awuram konko no mu ena wontimi nso mfa emma soro ma ne nye twirololololo wo charge say police bu e be ba be bu no adwunso na make sound twirolololo na obi wada ho no be say 10 years wontimi nna seconds na order na wodwunso no twirolololo na nyante na esiw so na bla wo hwe say maprepra na me hu kuro tumodwunso fa we ni mu na ekọ ya dwunso gu konko no mu na ya hwiagu passport no mu na ye wo ho no ye wo mla wo ho nti wo fom mla na ye wo cell judge wo ho a obedi wa asem mo amu image na mo judge sentence by passport 2 weeks ti 2 weeks no ye sole anopa enipa dom ni nyina abini no wo na wo besoa no wo uti akoto agu ahohorade enum akokechi akoje mefen apunu mu na wo de akosi wo ye koda na wo sa de abe si ho sa 2 weeks nti obia mpese obefom ene amani passport mo ayi na moja mo na agu ne ye fa ni passport no passport no na kuraba kese na mu na moja mo na agu mu ana eye dua ene ya je no 4 square sei ene yom de dado abobom nti esiwo ni nyina no tene fa gate na ase pie eti prison officer no wono anopa na wo bebie ye no na otieti adwunsom ti shiranka nyankopon se commander bi bai ne friend na Gambili baby a metena bia mebondin no ye gentleman so ti asio yo wo bia nyankopon nhira no no wo se situation ya me mai mu wo mu yi de enye na me bedim birthday obi a che miskanti me de koto otakruset ablemu ntime chire ama aban na omwa eno enema onabo Ibrahim Adams that time no wo ho okoto TV edi besi infirmary baby a ayalefo no da se ene yesa de obe support papa no na papa na ye otakruset no ana papa no ye otakruset ewo cells no ebia emu